صمیمی نثارتان باد. عزیزان دل و دیده، بینندگان عزیز، در عرفیت میگویند که یک روز بهار پر کند تو را انبار. امروز ما نیز در برنامه دسترخوان برای ذخیره زمستانه آمادگی میبینیم. در حقیقت تاجیکستان عزیز ما کشوری بهشت آسا است، مکان میوه های شهدبار و سبزوات های رنگارنگ. امروز کدبانوهای محله صادرخان حافظ شهر خوجند با گل دختران ذخیره نمودنی سبزوات و میوه ها را برای ما نشان میدهند. بیایید همراه میبینیم. سمیرا بانو لاباش موجود خو میدانید امروز موسمی گرما است و وقتی پخته رسیدنی میوه و سبزوات ها و اکثریت بانوان ما کدبانوهای ما با آماده نمودنی هر گونه نوشاکی ها و هم ذخیره نمودنی سبزوات و میوه‌جات برای زمستان هستند و میبینم که روی میز ما نیز یک نمود زردآلو و آلوچه و آلو و سیب است. ما امروز چیکار میکنیم؟ ما همراهی انمین دختر خانمو که محفل اجاز نام دارد با دختنی سوزندوزی مشغول می باشیم. امروز تصمیم گرفتیم که برای ذخیره کنی انمین از زردآلو استفاده بریم مربا پزیم. مربا. بعداً برای نوشاک‌های تشنشکن روزمره آماده سازیم، تیار کنیم و برای این البته برای خود زردآلو مربای زردآلو لازم است و شکر، کمی آب. اول زردآلو رو ما کفک میگوییم جدا میکنیم، مغزش دانکش رو از زردآلو خودش جدا میکنیم. من برای خودم البته همین زردآلو انتخاب میکنم که کمک چی باشد، ولی پخته رسیدگی نباشد. بینندگان عزیز ببینید ما زردآلوها رو با همین طرز از دانکایش جدا میکنیم، از هم جدا نکرده میگذاریم. نوشاک‌های تشنشکن تیار میکنیم. گفتیم این سیب آلو و آلوچه رو یک جای میجوشانیم. سیب رو البته من با همین طرز مایده میکنیم. موجود خون لبه انمی مربای زردآلوگین از قدیم و ایام انمی زنهای ما بانوان ما تیار میکنن. از آوان مایدگی همین من میدونم که مادر کلونم مادرم انمی مربای زردآلوگین رو میپختن. برای چی؟ برای اون که یکمش این که انمی خود زردآلو به حد شفا بخش است. درست. چرا میگم برای دیل، خصوصا برای دیل، برای یک چند نمودی مثلا بیماری ها شفا بخش است میگویم. برای روده میده. برای روده من میده و از همین مربا تیار میکنن. نوشاک‌ها برای زمستان تیار میکنن. بسیار هم بامزه میشود و برای من هر روزمره هم حاضر ایام انمی خیلی نوشاکی ها هست که برای هم تیار کردنش اینقدر دشوار نیست و هم از جهت اکولوژی هم تازه است و وقتی زیاده هم نمیگیرده. برای همین در اکثریت حوله ها هست. در اکثریت درختی آلوچه یا درختی سیب یا درختی زردآلو و اونقدر در بازار هم نرخش گران نیست. البته حاضر بازارهای ما رو میبینید از میوه ها پر هستند. به نهایت میوه ها سیراب هستند. ما بسیار هم شاد میشیم که در بازار ما چقدر فراوانی است. رفته بینم ذوق هم میبیاد و نمیخریدگی با شما یگون چیز خریده میبیام ده خانم که ذخیره کنم یا برای بچه ها هر روزش مثلا خوردنی بچه ها بیاریم. افته همین فراوانی همین ارزانی است بازار ما.
бинандаҳои азиз, мо зардолуҳоро аз донакаш ҷудо кардем ва себро низ барои тайёр намудани нӯшокӣ омода кардем. Акнун меравем сари дег ва мураббо ва ҳам нӯшокиро омода мекунем. мавҷуда хон, пеш аз масалан андохтани зардолу аввал мо камкар ами шакарро таф медиҳем. чунки вақти яъне қиём тайёр мекунем, вақти масалан чи дар вақти истоданаш вай шакар ҷудо намекунад ва шах намешавад. барои ҳамин баъди ба зарфҳо маҳкам кардан шакар ҷудо намешавад. барои ҳамин камакак мо таф медиҳем. зардолии мо тахминан 2 килограмм аст. барои ҳамин мо 2 коса қариб ҳамин 2 килограмм шакар истифода мебарем, меанзем. мо қиёмро дар махсус дегчаҳои майда тайёр мекунем. баъд ба зарфҳои сирдори калон мегирему баъд меҷӯшонем. азбаски қиёмро тез кофтан лозим аст, барои ҳамин мо дар дегча тайёр мекунем. шакар об мешавад. мо алавро баланд намекунем. бояд дар алави паст шакар насӯзонем, ҳал шавад. нозик бошад ки тез кофта меистем. мавҷуда хон, дида истодаед ки ана ранги шакарам дигар шуда. бале тайёр кардани қиём ин марҳилаи асосӣ аст ва барои ин аҳамият бояд диҳем. ранги мураббои мо аз ҳамин ранги қиём вобаста аст. оби хунук мерезем. қиём камтар сахт мешавад. баъд баробари ҷӯшидан ҳал мешавад шакар. то ҳал шудани шакар дар об, яъне тайёр шудани қиёми мураббо, мо метавонем нӯшокие ки гуфтем барои рӯзмарра анҳоро тайёр мекунем. об мерезиму аввал меҷӯшонем. худи обро меҷӯшонем. чунки агар оби хунук ба тайёр кунем дига хеле там метиҳад. оби ҷӯштагиро дига тайёр кунем бо дига хеле там метиҳад. барои ҳамин мо аввал обро меҷӯшонем. бисёр хуб. мана бинандагони азиз бубинед, ранги қиёми мо то рафт баландтар шуда истодааст ва шакаре ки мо дар оташ онро сурх кардем алҳол дар об ҳал шуда истодааст. мавҷуда хон, оби мо ҳам ҷӯшид. мо аввал оним шакарро меанзем. ин барои нӯшокӣ аст. барои нӯшокӣ ташнишкан аст. мо инқадар инро ширин ҳам намекунем. ҳам ҳаво гарм аст. ҳаво гарм. барои ҳамин нӯшокӣ мо ташнишкан ҳаст. мо камтар меанзем. чунки худи меваҳои ҳам шираш аст. ба мувофиқаш шираш аст. камтаракак мо шакар меанзем. шакар омехта шуд. мо олучаро меанзем. эҳтиёт мешавем ки ба оби ҷӯшида дастамо насӯзад. себашро ҳам меанзем. оҳиста меанзем. олуро зиёд намеанзем, чунки олучаро зиёд андохтем, олуро камтар меанзем барои таъмаш. нӯшокии мо бо ҷамъи меваҳо омода мешавад. мо мегузорем худаш як коза меҷӯшад. сарпӯшашро баланд мекунем. азбаски дар оби ҷӯшида андохтем, ин бояд тез омода шавад. тез тайёр мешавад. оби мо ки худаш ҷӯшидагӣ буд, аз ин меваҳошо мо андохтем. 10 дақиқа ҷӯшад, албатта тайёр мешавад. аловашро хомӯш карда гирифта мемонем. меваҳо таъмашон дар ҳамин оби гарм мебарояд. дар ин ҷо қиём мо тайёр шуд. мо ҳозир инро ба зардолу ҳамроҳ мекунему баъд меҷӯшонем. зардолу мо
аз донакаш ҷудо кардагӣ қиёмро болои зардолу мерезӣ. болои зардолу мерезе. Аловашро даргиронда меҷӯшонӣ. Дар оташи паст. Дар оташи на он қадар баланду на он қадар паст. Мақсад дуғ нишад мегӯем. Агар ин ки нағз ҷӯшадага ҳама ҷӯяш яхел бояд ҷӯшад. Рангаш шаффоф мешавад, хушрӯй мешавад. Агар ин ки тез ҷӯшадага рангаш бенур мешавад. Барои ҳамин худи мо оба камтар меанзем, худи зардолу об ҷудо мекунад бо. Барои ҳамин бухор мешавад, мураббомро ғафс намекуниму обдор мекунем. Ҳам обаш шаффоф бошад, хушрӯй бошад, дилкаш бошад. мағзи донаки зардолуро духтурако шикаста додан ҳамроҳ мекунем. ин бо зардолу баробар мепазад. Баробар мепазад худаш. 10 дақиқа меҷӯшад. То тайёр шудани аними мураббои мо духтуракон дар боло чӣ тавре ки дидим барои тайёр кардани захираи зимистонӣ омода истодан, бодарингу помидорро тайёр карда истодан. Анан меравем, боз давоми кормонро мебинем. Бале. Офарин. Аними бодрингҳое қисми поёнаша камтаракак мегирем. Сони муддати 1, 2, 3 соат ба оби равон ба мо мемонем. Баъзеҳо маслан қисми поёнашро мегиранд, баъзеҳо намегиранд. Мо ки чандин солиси ман захира мекунам, албатта ман қисми поёнашро мегирам. Аними банкаҳои мо то зимистон нағз меистад. Барои ҳамин мо камтар қисми поёнаша мегирем. Ва бисёриҳо қисми поёнаша мегиранд, бисёриҳо намегиранд, Гулшерахон, то ки вайрон нашавад. бинандаҳои азиз, то омода шудани мураббо мо тасмим гирифтем бо кадбонуҳо як таоми миллиро бо номи нонпалов омода кунем. ин таомро дар баъзи минтақаҳо нонзирбон, нондам ҳам мегӯянд. барои ин рафоатбону ба мо чиҳо лозим аст? барои нонпалов ба мо нон лозим. бинандаҳои азиз, ногуфта намонем ки барои ин намуди таом ба мо нони обӣ лозим аст. баъд чӣ лозим бо? Кини духтарам биёрид як бор. Ин чизои мана сабзавотҳо, сабзавот, помидор, булғори, пиёз, лозим аст. тхум лозим аст. помидору пиёзу булғориро духтаракон шуста овардан, тоза карда. нонро реза мекунем. ҳамин тавр шумо нонро реза кунед. мо ҳамроҳи духтаракон боқимонда маҳсулотҳоро тайёр мекунем. бинандаҳои азиз, таоми нонпалов ё нондан бениҳоят як таоми маъмулӣ аст ва асосан дар вақти пухта расидани помидору қаламфури булғорӣ омода мекунанд ва бениҳоят таъми хуш дорад, бомазза аст ва тез омода мешавад. бинандаҳои азиз, мана ҳамаи маҳсулотҳое ки барои ин таом лозим аст, мо ҳамаашро реза кардем. акнун меравем сари дег ва онро мепазем ҳамроҳ. равғаномоям тайёр шуд. пиёзро ҳамроҳ мекунем. пиёз бояд ранги зардро гирад. мо пиёзро бисёртар мезирбонем ва паи ҳам дигар маҳсулотҳоро ҳамроҳ мекунем.
پیازم سرخ شد. قرنفل بلغاری رو هم کمتر میزربونیم و پمیدور رو همراه میکنیم. میزربونیم. البته نمک موافقی طبع است. بسیاری ها کمتر شور میخورن. از بس که پمیدور شیرین است فکر میکنم که نمکش رو هم بسیارتر اندازه بهتر میشود. اکنون پمیدور تیار شد. نان رو همراه میکنیم. آمیخته میکنیم. کمتر آب همراه میکنیم. این مزه پمیدور و پیاز و قرنفل بلغاری با هم آمیخته شده بسیار یک طعم خوش میدهد. بله. انا آب رو همراه میکنیم. باز کمتر. تخم ها را یک شکسته و نان همراه میکنیم. پنج دقیقه به همین نمود دم میتیم. بعد آماده میشه. آماده میشد. خراکم. انا. رویش رو میپوشیم. بیننده‌های عزیز ما به دیگر مرحله کار گذاشتیم. ما اکنون بادرینگ و پمیدور و قرنفل بلغاری رو به ظرف‌ها گذاشته محکم میکنیم و برای ذخیره زمستان آماده میکنیم. زمیر بانو مرحمت کار به شما چی کار میکنیم؟ اول ما چطوری که به همه معلوم است ظرف‌ها رو ما تمیز می‌گردونیم. مثلا من حاضر افتاب که گرم است تازه شسته در افتاب میمونیم خودش این تمیز میشود. چون که با اینجا ما وقتی که بادرینگ رو ما محکم میکنیم انداخته محکم میکنیم ما دو مرتبه آبش رو عوض میکنیم. آبی جوش از بالاش ریخته دو بار عوض که میکنیم هم خودی محصولات تمیز میشن همین بانک. اما اینکه البته من این سرپوش‌ها رو تمیز میگردونیم در الهیدگی ما تمیز میگردونیم. بیننده‌های عزیز طوری میدونیم هر محصولاتی که برای زمستان ذخیره میکنیم در شرایط خانه باید فراموش نکنیم که یک نوع بیماری سرایتی است. این یعنی بیماری بوتولیزم است. برای دچار نشدن به همین بوتولیزم وقتی که ما کنسرو ها رو در خانه محکم میکنیم باید به همه قاعده های درستی محکم کردن محصولات ها باید رعایت کنیم و همه محصولات ها رو ما در آبی بسیار شستیم و ظرف و هم سرپوشات تمیز شدن. اکنون شروع میکنیم. شیبیتی خشک شده رو میگیریم. از بالاش آبی گرم میریزیم. جوشیدگی. البته باید جوشیده باشد. البته جوشیده باشد. تا بالاش نمیخواد. پوره محکم باید پوره میگیریم. آب باید پوره محصولات رو پوشاند. انکو من این تمیز کرده شدگی سرپوش رو میمونه. این باید 10-15 دقیقه ایستاد. مربای زردآلوگین تیار شدگی است و حالا ما به بانکا محکم میکنیم. بسیار خوب. این باید 10-15 دقیقه ایستاد. بعد ما آبش رو بار دیگر نو میکنیم با آب جوشیده. بعد محکم میکنیم تا این مدت باید که این دو مرتبه انمیخه آب جوشیدگی رو ما عوض کنیم. انمیخه مربای زردآلوگی ما من دیدید تیار شد. باید که از جوش نمونده به ظرف ها اندازیم و محکم کنیم.
таом омода шуд, ба табақҳо мекашем. марҳамат. бинандаҳои азиз, тавре дар оғоз гуфтем як рӯзи баҳор пур кунад туро анбор. мо исботи ҳамин гуфтаҳоро дар рафти барнома дидем ва тавонистем ки бо кадбону ва гулдухтарони маҳаллаи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд як рӯзи пурмаҳсулро баҳратон намоиш диҳем. мо дар ҷараёни барнома тавонистем тарзи омода намудани мураббо бо зардолу ва нӯшокӣ бо меваҳо ва ҳам захира намудани бодаринг ва тайёр намудани як таоми миллӣ бо номи нонпаловро намоиш диҳем. ва барои иштирок ба кадбонуҳои ин маҳалла ва ҳам гулдухтарон арзи сипос мегӯям ки барномаи моро рангин намуданд. мавҷудахон, мо низ аз ташрифи шумо бениҳоят хурсанд ҳастем. мана имрӯз духтараконро дидед чӣ хел бо завқу чӣ хел бо шавқ анамин таомҳои миллие ки мо медонем маъмул аст анаминро тайёр кардан, анамин захиракуниро ёд гирифтан, омӯхтан, чӣ тавр пухтани мураббои зардологинро дидан ва омӯхтан. гумон мекунам ки анамин таҷрибае ки мо ба онҳо ҳозир анамин духтарако дидан дар зиндагии худ истифода мебаранд ва хонаи худро обод мекунанд. чӣ тавре ки мегӯянд духтарак агар ин ки касб дошта бошад, ҳунар дошта бошад, ҳеҷ вақт дар зиндагӣ мушкилӣ намекашад. мо бениҳоят хурсанд ҳастем ки анамин дар барномаи гумон мекунам ки дӯстдоштаи ҳамагон шуда истодааст. ан барномаи дастурхон мо иштирок кардем ва як рӯзи моро бо амин ташрифи шумо мо хуш гузарондем. ташаккури зиёд барои шумо. саломату сарбаланд бошед. бинандаҳои азиз, агар хоҳед ки таомҳои маҳаллии шумо низ мисли дигар таомҳо муаррифӣ гарданд ба рақамҳое ки айни ҳол дар оини нилгуни худ мебинед ба мо занг занед. мо албатта барнома таҳия мекунем. телевизиони вилояти Суғд дар интернет фаъол аст. барномаҳои моро ба шакли пурраш дар саҳифаҳои иҷтимоӣ YouTube, Facebook, Instagram, Telegram ва TikTok метавонед ба пуррагӣ тамошо кунед. то барномаҳои дигар бо шумо хайру хуш мекунем ва як акси хотиравии барномаи моро ҷамъбаст мекунад.